الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طریقے سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، پھر اس پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان جس قدر عمر میں بڑھتا چلا جاتا ہے اس قدر ہی موت اس کے قریب آ رہی ہوتی ہے، لہٰذا چاہیے کہ جیسے جیسے عمر بڑھتی جائے عبادت کا وقت بھی زیادہ ہوتا جائے، دنیاوی امور میں دلچسپیاں کم ہوتی جائیں، بالخصوص جب جوانی کا دور نکل کر بڑھاپے کا سفر شروع ہو جائے تو فکر آخرت بڑھ جائے۔ ہلال بن یصاف رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ اہل مدینہ میں سے جب کوئی شخص 40 سال کا ہو جاتا تو وہ عبادت کے لیے فارغ ہو جاتا۔ بعض سلف صالحین آخری عمر میں دنیاوی امور اولاد کے سپرد کر کے عبادت میں لگ جاتے۔ معاویہ بن قرہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا آپ کا بیٹا کیسا ہے؟ فرمایا بہت ہی اچھا ہے کہ اس نے میرے دنیاوی معاملات خود سنبھال رکھے ہیں اور مجھے میری آخرت کے لیے فراغت مہیا کی ہوئی ہے۔ میرے بھائی، ہر انسان یہ سوچتا ہے اور اس کے دل میں یقین بھی ہے اور وہ مانتا بھی ہے کہ ہم کو ایک نہ ایک دن اس دنیا فانی سے جانا ہے اور اپنے کیے کا بدلہ جو بھی ہم نے کیا ہے وہ بدلہ ہم کو لینا اللہ تعالیٰ سے۔ نیک اعمال کرے تو اس کا بدلہ لینا ہے، برے اعمال کرے ہیں اس کا بدلہ لینا ہے، لیکن پتہ سب کو ہے کہ یہاں سے ایک دن جانا ہے، رہنے کے لیے کوئی نہیں آیا ہے، مگر غافل بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ مطلب ہی نہیں ہے، نہ نماز سے، نہ روزہ سے، نہ نماز سے، نہ قرآن مجید سے، بس زندگی گزرتی جا رہی ہے، بس سوچتے جب تک زندہ ہے مر جائیں گے تو مر جائیں گے، کیا فرق پڑے گا؟ میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایسے نہیں بنایا ہے، اس نے ہم کو اشرف المخلوق بنایا ہے اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے جنات اور انسان کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ میرے بھائی، ہم کو صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے اور دنیا میں کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے۔ میرے بھائی، جب انسان کہیں جاتا ہے اور اس کے آنے کا ٹائم ہوتا ہے تو وہ پیسے اور بہت چیزیں گھر پہ لے کے جاتا ہے، اس لیے کہ گھر والے ہم کو دیکھ کے خوش ہو جائیں، لیکن جہاں ہم کو ہمیشہ رہنا ہے وہاں کے لیے انسان کچھ تیاری نہیں کرتا ہے۔ اگر کسی سے بولو تو کہتا ہے جاؤ اپنا کام کرو، میرے ساتھ جو ہوگا ہم دیکھ لیں گے۔ میرے بھائی، آپ نہیں دیکھ پاؤ گے، جب قبر میں بچھو کاٹیں گے، سانپ آپ کے لپٹیں گے، تب کہو گے کہ ہاں وہ لوگ بات کہتے تھے، بالکل صحیح بات بولتے تھے، اگر ہم نے عمل کر لیا ہوتا تو آج میری یہ حالت نہ ہوئی ہوتی۔ میرے بھائی، صرف نیک اعمال کرو۔ اب لوگوں کے اندر ایک وہم بیٹھا ہوا ہے کہ ابھی ہم چھوٹے ہیں، ابھی میری عمر 20 سال ہے، ابھی میری عمر 40 سال ہے، ابھی میری صحت اچھی ہے، ابھی میری طبیعت خراب نہیں ہے تو ہمیں موت نہیں آ سکتی ہے۔ یہ انسان کی سب سے بڑی غلط فہمی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے جب کسی کو اپنے پاس بلا لے، چاہے وہ بوڑھا ہو، چاہے وہ جوان ہو، چاہے وہ بچہ ہو، چاہے اس کی شادی ہوئی ہو یا نہیں ہوئی ہو۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس کی موت کا فیصلہ کر دیا، اب دنیا کی کوئی بھی طاقت اس کو نہیں بچا سکتی ہے موت سے۔ پھر بھی انسان زندگی گزارتے جا رہا ہے اور کبھی یہ نہیں سوچتا ہے کہ جس رب نے جس نے ہم کو پیدا کرا،
जो खिलाने वाला, जो पिलाने वाला, उसकी इतनी नेमतें हैं, उसका इतना एहसान है। जो आंखें जो हैं हम लोगों की आंखें, जो कैमरा आया हुआ है, ये इंसान की आंखों से कॉपी किया गया हुआ है कि इंसान की आंखें कैसी देखती हैं, तब ये कैमरा वजूद में आया है इंसान की आंख से। लेकिन मेरे भाई, अगर क़यामत के दिन अल्लाह ताला ने हमसे सवाल कर लिया कि ये मेरे बंदे, हमने तुझको इतनी नेमतें दी थी, इतनी अच्छी तुझे सेहत दी थी, तूने मेरे लिए क्या करा, तो हम अपने मुंह से क्या जवाब देंगे अल्लाह ताला को कि अल्लाह, हमने तेरे लिए कुछ भी नहीं करा, तेरे सब अहकाम को छोड़ दिया और अपनी मनमानी जिंदगी गुजारी। मेरे भाई, ये सिर्फ और सिर्फ हलाकत है। इसलिए कि अगर अल्लाह ताला किसी की आंखों की बीनाई ले ले और उस इंसान से बोला जाए कि ये तमाम पैसे ले लो और मेरी आंखों की बीनाई वापस कर दो, तो दुनिया के अंदर मेरे लिहाज से कोई ऐसा शख्स पैदा नहीं हुआ है जो पूरी मालो दौलत लेके और उससे बोले कि ये लो मेरी आंखें आप ले लो। ये आंखें अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत हैं, लेकिन हमने उसकी कदर नहीं की। उन्हें सिर्फ और सिर्फ गंदी चीज़ों में इस्तेमाल किया है। ना कभी उन आंखों से कुरान देखी है, ना कभी उन आंखों से हदीसें पढ़ी हैं, सिर्फ और सिर्फ बेहुदा चीज़ें देखी हैं। अल्लाह ताला ने जो कान दिए हैं, अगर कोई इंसान का कान खराब हो जाए और उसको सुनाई ना दे तो उसकी रातों की नींदें उड़ जाती है, उसकी रातों की नींदें खराब हो जाती है। सोचता मेरे कान में क्या हो गया, हमको कुछ सुनाई नहीं देता है। उस अल्लाह ताला का कितना बड़ा एहसान है जिसने हमको इतनी सारी चीज़ें अता की हैं। आंखें, एक मौलाना बयान कर रहे थे, उन्होंने बोला कि मक्का मदीना के अंदर एक शख्स हज करने आया हुआ और वो बैठा हुआ है और हर सेकंड में वो रुई से अपनी जीभ के ऊपर पानी लगाता है। तो लोगों ने पूछा क्या मामला है, तो उसने बताया कि मेरी जबान में थूक नहीं आता है। हम लोग जो कहते हैं कि ये थूक क्यों आता है मुंह में, खुदा की कसम अगर ये थूक मुंह में ना आए तो इंसान मर जाएगा। वो आदमी बेर बेर रुई लेता है और पानी में भिगाता है और उसकी जीभ पे लगाता है। तो लोगों ने पूछा क्या मामला है, बोला पता नहीं मुझे। उसने बीमारी का नाम लिया, वो खतरनाक बीमारी है, अल्लाह ताला हमें उस बीमारी से मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। तो बोला हमको बीमारी लगी है तो मेरे जबान पे थूक नहीं आता है, अगर हम 5 मिनट लेट हो जाएं तो मेरी जबान चिपक जाती है, जो ऊपर का हिस्सा होता है उसमें चिपक जाती है और छूटती नहीं है, पूरी ताकत से खींचने पड़ता है तब जाके निकलती है बाहर। इसलिए हमें हर सेकंड में अपनी जीभ पे रुई लगानी पड़ती है, पानी लगाने पड़ता है। और लोग कहते हैं कि क्या थूक है, बेर बेर थूक आ रहा है मुंह में। मेरे भाई, अल्लाह ताला ने जो चीज़ जिस्म में बनाई है वो सब फायदा पहुंचाने वाली है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हम लोग ये सोचते हैं कि नहीं ये नुकसान वाली है। हम लोग रात में सोते हैं तो कान में हमारे क्यों नहीं कुछ घुसता है, चींटी घुस जाए या कोई और जानवर घुस जाए कान में, छोटा सा क्यों नहीं घुसता है। मेरे भाई, कान जो है उसके अंदर जो मवाद होता है, जो हम लोग उसको बोलते हैं, जब कोई जानवर उसके अंदर घुसने कोशिश करता है तो उसके पैर उसमें दबने लगते हैं। जैसे कोई चिंगम ऐसा होता है तो उसके पैर उसमें दबने लगते हैं, वो बाहर भाग जाता निकल के, सोचता है कि अगर हम इसके अंदर चले गए तो हम मर जाएंगे। तो ये कान की अलामत है कि इसलिए कि कभी भी इंसान के कान में कुछ घुसता नहीं है और उसमें अजीब सी एक स्मेल आती है, तो कोई भी चींटी या चीटा, कोई भी जानवर वहाँ से दूर भाग जाता है और आपके कान में नहीं घुसता है। ये क्या हमने करा है? ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की नेमत है जो आज हम लोग भूले बैठे हुए हैं। सोचते कि क्या करा उसने मेरे साथ। ये जो पलकें हैं ये किस लिए बनाई गई हैं कि ये आंखों की हिफाजत करें। जब कोई रोशनी चलती है तो ये पलकें जो हैं उसकी आंख की हिफाजत करती हैं कि इंसान की रोशनी ना खत्म हो जाए। अगर ये पलकें ना हो तो इंसान समझो कि पागल हो जाएगा। और जो पलकें झपकती हैं बेर बेर, अभी एक मौलाना बयान कर रहे तो उन्होंने ये बात बताई कि एक इंसान की पलकें झपकना बंद हो गई,
जब नीचे होती है तो नीचे होती है, ऊपर उठती नहीं है, हाथ से उठाना पड़ता है। कितनी मुश्किल है, कितनी मशक्क़त वाला काम है। मेरे भाई, अगर अल्लाह ये नेमतें हमसे छीन ले तो इंसान अपनी औकात पे आ जाएगा। औकात दिख जाएगी उसको कि मेरी क्या औकात है। गंदे पानी से अल्लाह ताला ने पैदा किया, वो पानी जो इंसान के बदन पे लग जाए तो उसकी नमाज नहीं कबूल होती है, नापाक हो जाता है। सड़े हुए बदबूदार पानी से इंसान को पैदा करा, और जब आप बड़ा होता है तो अपनी औकात दिखाता है कि हम अब बड़े हो गए हैं, ये पैसा हमने अपनी मर्जी से कमाया है, कोई कमाने वाला नहीं है, मेरा दिमाग है, मेरी ताकत है, मेरा ओहदा है, मेरा जिस्म है। आज ये बातें करता है, तेरी क्या औकात है अल्लाह ताला के सामने इंसानों की। सड़े हुए पानी से अल्लाह ने पैदा करा इंसान को, सड़े हुए पानी से, इसमें बहुत गंदी बदबू आती है। कपड़ों पे लग जाए तो इंसान नापाक, गुस्ले निजासत हो जाती है, गुस्ल करना पड़ता है। अगर वो गुस्ल ना करे तो नमाज भी नहीं होती है, बहुत खतरनाक गंदगी है, उससे पैदा किया है। जब इंसान कोई बुरी चीज से पैदा होता है तो अपनी औकात नहीं भूलता है, वो उसको पता होना चाहिए कि मेरी औकात कितनी है अल्लाह ताला के सामने। फिर भी आज कहता है कि नहीं नमाज पढ़ेंगे, नहीं रोजा रखेंगे, शराब पिएंगे, उल्टे सीधे काम करेंगे, तुझे जो करना है कर ले। तो ऐसे ही लोगों के लिए अल्लाह ताला ने जहन्नम की आग तैयार कर रखी हुई है। ऐसी जहन्नम की आग है जो खाल को उधेड़ के रख देगी। जैसे शीशा पिघलता है वैसे पिघला देगी जिस्म को। पर फर्क इतना ही है कि आज तक हम लोगों ने ऐसा कुछ देखा नहीं है। इसलिए अगर एक बार अल्लाह दिखा दे तो सब सुधर जाएंगे, गैर मुस्लिम भी मुसलमान हो जाएंगे। अगर एक बार वो दिखा दे कि देखो ऐसा होगा जहन्नम और ऐसी जहन्नम का अजाब होगा, तो हम सोचते हैं कि दुनिया के अंदर कसम से कोई इंसान बेनमाजी नहीं होगा, कोई शराब पीने वाला नहीं होगा, कोई गंदी फिल्में देखने वाला नहीं होगा, कोई बदकारी करने वाला नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ हाजी और नवाजी होंगे। लेकिन मजा तो तभी है तब दिखाई भी ना पड़े और उससे बचा जाए, तभी तो मजा आता है करने में। एक इंसान वो है जिसका दिल लगता है नमाज में, पढ़ लेता है, उसका दिल ही लगता है नमाज में। मजा तो तब आता है तब दिल ना लगे नमाज में, जब नमाज पढ़ी जाए। ये मोहब्बत करने की बात है। तब पता चलता है कि हाँ इसके दिल में नमाज की कितनी मोहब्बत है। दिल लगे या ना लगे, हमें पढ़नी है तो बस अल्लाह का हुक्म है, नबी ने बता दिया, बस हमें कोई मतलब नहीं है। कोई कुछ भी बोले, उसने बोल दिया नमाज पढ़नी है 5 टाइम की तो पढ़नी है। दुकान चले, आगी लग जाए, कयामत आ जाए, कुछ भी हो जाए, जब तक सांस है जिस्म में नमाज पढ़नी है। और फर्ज है हर मुसलमान के ऊपर। हदीस में लिखा हुआ कि एक नमाज छोड़ने की सजा 2 लाख कितने हजार दिन जहन्नम में जलाया जाएगा, और जहन्नम का एक दिन 1000 साल के बराबर होगा। अब सोच लो, बहुत से भाई मेरे ऐसे दुनिया के अंदर जो शायद जब से पैदा हुए होंगे उन्होंने नमाजी नहीं पढ़ी होगी। तो इसलिए हम कहना चाहते मेरे भाई, ऐसे लोगों के पास आप लोग जाएं और उनको दीन इस्लाम की दावत दें। ये काम सिर्फ और सिर्फ तबलीगी जमात कर रही है। बस लोगों ने उसको भी बुरा भला कहना शुरू कर दिया। लोग भटके हुए हैं, उनको रास्ते पे ला रही है, तो लोग कहते ये तबलीगी जमात वाले शिर्क फैला रहे हैं। चलो मेरे भाई, वो शिर्क फैला रहे हैं तो तुम अच्छा काम कर लो, तुम किसी को नमाज की दावत दे दो। तुमसे वो भी नहीं होगा, तुमसे वो भी नहीं किया जाएगा। जो कर रहे उनको करने दो। 40 दिन लगा रहे हैं, 15 दिन लगा रहे हैं, 3 दिन लगा रहे हैं, उनको करने दो। इस्लाम दिन की बातें सीख रहे हैं तबलीग में जाके। अब लोग उसको भी गाली बकते हैं, उसके ऊपर भी कीचड़ उछालते हैं कि ये तबलीगी है, ये देवबंदी है। मेरे भाई, जो काम देवबंदी लोगों ने किया है वो मेरे लिहाज से किसी ने नहीं किया है। उन्होंने सिर्फ यही बोला है कि देवबंदी ये, उसके पीछे नमाज पढ़ना हराम। अरे क्या बात लेके करे थे, क्या बात शुरू हो गई। बात ये लेके शुरू करे थे कि अल्लाह ताला हम लोगों को नेक रास्ते पे चलाए,
اور انسان یہ نہ سوچے کہ ابھی ہم چھوٹے ہیں، ابھی ہم 15 سال کے ہیں، ابھی ہم 20 سال کے ہیں، ابھی ہمیں موت نہیں آئے گی، ابھی ہم بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں۔ مائیکل جیکسن کیا بولا تھا کہ 100 سال تک جئیں گے، جی لیا 100 سال تک۔ ہماری کیا اوقات ہے؟ اس کے پاس تو اس کے ڈاکٹر لگے ہوئے تھے، بیڈ اس کا چیک اپ ہوتا تھا، ہر سیکنڈ میں، ہر منٹ میں اس کو چیک کرا جاتا تھا، کتنا اس کا کولیسٹرول کتنا بڑھا ہوا ہے، کتنا کم ہے، کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے۔ ہماری کیا اوقات ہے؟ سال میں 2 سال میں ایک بار ٹیسٹ کروا لیا، ورنہ اس کے بھی پیسے نہیں ہمارے لوگوں کے پاس، اور وہ اتنا پیسے والا آدمی، لیکن کیا ہوا؟ شام کو سویا ہے تو صبح اس کو پولیس بھی نہیں اٹھا پائی آ کے، شام کو سویا ہے ڈانس کر کے اور صبح پولیس بھی نہیں اٹھا پائی اس کو، بستر پہ انتقال ہو گیا۔ اللہ نے فیصلہ کر دیا تو کر دیا، دنیا کی کوئی طاقت اس کو نہیں بچا سکتی ہے۔ اگر اللہ کسی کی موت کا فیصلہ کر دے اور پوری دنیا کے انسان تعویذ گنڈا جو بھی ان کے بس میں ہو اس کے ساتھ کریں، لیکن میرے بھائی اس کو بچا نہیں سکتے ہیں، نہ اس کو زندہ کر سکتے، نہ اس کو بچا سکتے ہیں، نہ اس کو موت دے سکتے ہیں، جب تک اللہ کا فیصلہ نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم بچوں کو ایسا بنائے کہ ہم لوگ اپنے ماں باپ کے جتنے بھی دنیا کے کام ہیں اپنے ذمے لے لیں، اور اپنے والدین کو صرف اور صرف عبادت کے لیے چھوڑ دیں، وہ صرف اللہ کی عبادت کرے، نماز پڑھیں بس، اور کچھ بھی کام نہ کریں۔ ہم لوگوں کو اللہ اتنا کامیاب کرے، مسلمان بھائیوں کو، مسلمان بچوں کو اتنا کامیاب کرے اللہ تعالیٰ کہ وہ ان کے جو باپ کام کرتے ہیں، کام کے چکر میں نماز نہیں پڑھ پاتے ہیں، تو اتنا کامیاب کرے اللہ تعالیٰ کہ ہمارے جو والدین کے جو کام ہیں وہ کام ہم اپنے ذمے لے لیں، اور اپنے والدین کو بالکل فری کر دیں، اور وہ آرام سے قرآن پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں اور نماز پڑھیں بس، اور ان کے کام ہم لوگ لے کے چلیں۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان بھائی کو اتنا کامیاب کرے۔ وآخر الدعوانا وللحمد للہ رب العالمین۔